Khwna ini Pandawa khai mata Khwna ini Pandani Akra atau Kam Akra ini Parani Secretary ini Parani Alka Kami Darani ini Vice President ini Buri Bodol nih Secretary Mutangga Abani lagi sini Pandawa Kaya Ajok Kailan Parani Okra Jakha Abani lagi Tonggo sini Buri Bodol ro kami ni joto Sakra je tai ani ajani cerai khnai ro joto no ani di sini Swbai thangi hite tai ani bodol ni ungui joto no hakam hamya phar hamjak hamya phari ani khulum janogu ini ni ano je samung berjakmani abo hungai sini taklai bisi bolte financial year 1st April 2022 থেকে 31st March 2023 আজ এখানে যে স্টেটমেন্ট কালেকশন তে এক্সপেন্ডিচার নি যে স্টেটমেন্ট তমানি আবার সাকলাইনানি বাগে রিটার্ন বাগে দালাইনো খামবাই এবং চিনি আজিকাওয়া পয়লা 2022 এপ্রিল চিনি ওপেনিং ব্যালেন্স আবনি লগিতে কিছু সানানি মুসুঙ্গ চিনি বড়ি বদল সংসামানি চিনি বাইসং বিচিকনি অংখা Oke, bisisa lagi takai bisisa ni, adikawat statement ang sana ni, anggai tunggu. Sana ni tangkani sini, tanai bisini di opening balance, adikawat tunggu, 14,510 taka. Abani logi 2022 April sini monthly collection angka 9,100 taka. Totally anggai kha 23,610 taka. Ada ni hoite sini month April masono expenditure kisisa tongwa ba chung sini buku niba bini atuk thai kucuk tikisa berem kaisa kucuku atuk mani tong thoklai sini beri bodol ni hoite chung bono borom rewe kaisa hum bothop yapar lai mani आज गवा sini expenditure kan 280 taka hai khaye sini April mas 2022 ni last din jora ti sini balance tongo 23,330 taka aboni pore next month May maso 2022 May o sini monthly collection ka 22,100 taka এবং টোটাল ভাঙাঙে খা 45,430 টাকা মাসো চিনি কোনো সবাই মন করে আপনি বাগাই 45,430 টাকা না মাসো ব্যালেন্স জুন মাস ফাইকাই পয়লা 1 তারিখ না চিনি মান্থলি কালেকশন খা 6,000 টাকা আপনি বিসিঙ্গ ওপেনিং ব্যালেন্স মিলি ওই চিনি 51,430 টাকা খা আপনি বিসিঙ্গ চিনি Swbai Jakha 47,910 taka. Swbai Jakha Swbai Jakha ni Swbai Jakha ni samangka sini first anniversary jung khalaitani sini 47,910 taka bailai kha tai sini yago asamong pore tongkho 3,520 taka. July maso thangke sini monthly collection angka 6,700 taka
টোটাল লঙ্কা 10,220 টাকা মাসো চিনি কোনো বাইমং করে আপনি বাকি 10,220 টাকা নো ব্যালেন্স অগাস্ট মাস তো থাঙ্গি চিনি মান্থলি কালেকশন নঙ্গি 6,400 টাকা টোটাল লঙ্কা 16,620 টাকা আপনি চিনি ব্যালেন্স আর মাসো কোনো বাইমং করে সেপ্টেম্বর মাসও বাহাই নঙ্গাই চিনি মান্থলি কালেকশন নঙ্গি 6,200 টাকা টোটাল অঙ্গাইখা 22,820 টাকা মাসও বকিনি চিনি কোনো বাইমং করে অক্টোবর মাসও থাঙ্গাই চিনি মান্থলি কালেকশন অঙ্গাইখা 4,500 টাকা টোটাল থাঙ্গাইখা 27,320 টাকা কোনো বাইমং করে নভেম্বর 2022 আর থাঙ্গাই চিনি মান্থলি কালেকশন অঙ্গাইখা 5,700 টাকা এবং টোটাল অঙ্কা 33,020 টাকা আর গাওয়া কিছু চিনি বাইমং দঙ্গ চিনি বদল নেই চাল আপনারা গরম গোনাं जुग চিনি जर्ना देबरमा बिनि साक खामयानो जों साक जुबार नि साक खामले साक जाया नायगारनो बागै जुबा मं जों जुबा लायखा 5,000 टाका आरो गावा चिनिखौ बैलेंस दं 28,020 टाका डिसेम्बर मास 2022 अब जों सेल मान्थलि कालेक्शन दं 9,100 टाका टोटल दं 38,120 टाका आ मासो चिनि Swbai Jakha 36,100 টাকা তাঙ্গে जों আর ডিসেম্বর মাস নি 21 তারিখো চিনি 18 মোড়ানি কৃষ্ণমণি পাড়া ব্লক আমুলিয়া গামে আরডি ব্লক नि आन्डारो Swbai डिस्ट्रिक्ट আর थांगाय जों 40 फैमिली नो जों ब्लैंकेट जों Swbai लायखा আর जुबामानि परे चिनि ते बैलेंस दं चिनि यागो चिनि बदल नि यागो जतै 20 টাকা ঠিক হাই নহাই जों सया खायै জানুয়ারি মাস 2023 नाकारदि अजेगाव प्रिन खायतानि किसिसा बोल उंगै थांगा साया उंगै थांगा अजेगाव 2023 जोंना दंमानि अजेगाव 2022 आजोबजाक बिजाखा आबनि बागै जतनै थाङिनो नाकारसानो आं मासोचिनि मान्थलि कालेक्शन थांगैखा 10,900 টাকা এবং চিনি টোটাল অঙ্গাইখা 10,920 টাকা আর মাসো চিনি কোনো বাইমং করে ফেব্রুয়ারি মাস 2023 হাই নহাই চিনি মান্থলি কালেকশন 7,000 টাকা টোটাল থাঙ্গাইখা চিনি 17,920 টাকা আর মাসো চিনি কোনো বাইমং করে हाय नहाय मार्च मास चिनि तेबेसा मान्थलि कालेक्शन अंखा आजेगा 7,800 टाका आ तालनि टोटल रां अंखा 25,720 टाका 31 मार्च 2023 पर्यन्त चिनि बैलेंस चिनि यागो दङ 25,720 टाका आबनि लगिनो जों एप्रिल मासनि 5 तारिखआव थांगोन जों एकाउन्ट खुलबखा चिनि गोदाल खालायो जों खायसे चिनि बदलनि एकाउन्ट खुलबगोन आबनि लगी आं तेबोताय किसिसको सानानि मोसुंगो जतबायनो चिनि बदल अ बिसिवाल जों आसे चिनि सामो खायलेगानि आंनि गोसोखांनि जे साखलाय गोसायना सानायलो बरजतन साई नकलां खायफि नङार ताय किसिसो मानजोनो मुसुंगो जे बिरान समाजं बारिनि बागै जों सामना आसे खवारै तांनानि खायमान लायलिया खायफानो चिनि सामना जों सरिया गोसखांगो तलांगैनो जों हिंलाय दंगो आ हिंलायनो थांतानि चिनि पारानि सेराय सिखला सिखलि अकरा साकरा जतनि चुबामो मानमा बायनो जों आसि जरा दै गोसखांगो तिनि हिंलाय दंमानो याप्रि बाक्सा सारि खायो आबनि बागै आंनि कक पाइमानि सेकां आं जतनि थाङिनो हामबाय हागोफोरनि हामबाय याफोरनो मोसुंगो ताय आबनि लगे लगे चिनि गोसखांगो तेबो गोबां वान सुक मं दंगो जों मान्थलि कालेक्शन
सावैनो थांबा आंनि बसुकांगो जे बक्ता दंनाय जे जों सेबक खायनाय रक जारा दंगो बरफे 500 टाका जे सेबक निकलतो बरफ 200 टाका जे सेबक खाया बरफ 100 टाका खायरियो बेलायनो खागलो खाकाहाम आदिखे जतन सुबालाय दंलायो आबोनि बिसिंबो जों बसुकांगो जतनि सुबा मावबाय जेबो सामु गाहामखै खालायनानै जों दंगो सिनि दफावो गोबां मानो जाया जुगियार जों गोबां मानो गै दंगो आजाया जुगियारनो बिदिसा जों जुग जारिदा मानो जुगिदा मानो आबो वान सुगै जों सामु गांनानै जेबो वान सुगलायजा ओमफ्राय आबोनि लगिनो आंनि कक सामु अरनो मोथागिसिनाय जतना हामबाय खुलुमबाय खोमा